Mga kabady. Mga kabady, magbubukas po kami ng alkansya. Alkansya ko. Alkansya ni Mrs. ko. Dahil sa catering. Samahan nyo kami. Bibilangin natin to kung magkano. Abangan nyo po. Binubuksan lang. Wait lang po. Wow. Real po, real. Kumani real. Wow. Ang dami. Sana all, oh. Wala na yata. So, yata maraming pang uwi na pera uwi. 50 real. 20. Tulungan mo ako, ah. Yung mga 20 muna. Ayun, 20. Ay, 50 yan. Ay, 40. 20. Dami, oh. Alkansya. Tatas ng catering. Catering. Tapos, 1 yan. 5 real. 5. 5 rin. Yun pala yung 1. Bilangin mo. 50, 70, 90, 110, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, Ulit. Ulit. Nalito ako. 50, 70, 90, 110. Hindi, ganyan mo na lang, 50, 100. 100. 20. 2, Basta 20, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 85, 80, 280, 80, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 290, 290, Charge na ito. 290. Sige, 1, 2, 3, 4. 294.5. 200 real, 295, no? 295.5 real po, mga kabady. Yan. Ang dami pero malaking pera din po sa Pinas, sa Philippine peso po. Dito na lang po. Thank you for watching. God bless everyone. Don't forget, follow each other po. Bye. Peace out.